सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की, अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज की। प्रियात्मन सप्रेम जय जी। जड़े मौलवी मौलवीकर कौन थाए? दाढ़ी थाए ना। से मौलवी राति शोईचंती, स्वप्न देखुचंती जड़े दाढ़ी वाला शैतान आसीची तांको पाखकु। से मौलवीकर दाढ़ी को धरी तांको गालरे गोटे जोरे चापुड़ा कषिचंती। संगे संगे मौलवीकर कौन है? निद भांगी जाइए। भांगी गला बेलू से देखुचंती तांकर निज दाढ़ी को से मौलवी निजे धरिचंती एवं गालरे जो चापुड़ाटा बसीची सेठी शैतान कहीं नाही। ताले से जो शैतान है कि जे गालरे चापुड़ा बसैला से किए? से शैतान अछंती कौटी? निज भितर। किंतु ए मनीषर अवस्था केतोटी अवस्था दे गति करे मनीष? चारिटी अवस्था, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया। आमे जहाँ स्वप्न देखु, जहाँ केबे आमे भाबी नाहु, चिंता करिनु, ताकू केबे स्वप्न देखु कि? आपण माने केबे एलियन देखिचंती कि स्वप्न रे? देखिचंती कौन ना? भूत प्रेत देवी देवता स्थान सबुड़ा देखिचंती। राति रे आपण चलीचंती कौथिरे ना? गाड़ी रे चलीचंती। रास्ता आपण को आगरे दिसुची, गाड़ी चलीची, गाड़ी रे आपण बसीचंती। सेठी निद भांगी गला, सेठी रास्ता अच्छी, गाड़ी अच्छी, गाड़ी रे आपण बसीचंती। ताहले से रास्ता जो देखिले से रास्ता कहा पाखरु दिसिला? आत्मा पाखरु ही से रास्ता दृश्यमान हला। गाड़ी जो चली से गाड़ी मध्य आत्मा पाखरु भावनार सृष्टि होईची। जो गाड़ी रे आपण बसीचंती से बसिबा लोक भी आपण। ताले समस्त खेल कार? गाड़ी। तेणु ये समस्त जिनिस गाड़ी थिला बेले जो स्वप्न अवस्था कथा कहूँ, आपण स्वप्न रे जोटा देखिले सेते बेले बिछणारे शोईथिले, गाड़ी रे बसीचंती किए? आपण। रास्ता पर चलिले किए? आपण। किंतु चलिला किए? आपण को गोड़ चलीची, जो स्थूल शरीर गोड़ चलीची, जो बसिबा लोक स्थूल शरीर जाए बसीची। किंतु आमे सब बेले स्थूल शरीर को प्राधान्य देचे। स्वप्न रे जहाँ आमे देखू से होची हमर सूक्ष्म शरीर। तेणु जहाँ भावना करिचु ए भावना भितरे सूक्ष्म शरीर भितरे सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म संस्कार धारा भितरे जो जिनिस को आमे भावना करी पुरे देचु सेटा ही आमे स्वप्न रे देखू। तेणु ए आत्मा भितरे भूत भविष्यत भावना सबकिछि आमे आत्मा भितर ही उपलब्धि करूछु ना। ए आत्मार रूप रे भूत देखुचे, आत्मार रूप रे देवी देवता देखुचु। जेतेबेले अधिक आमे इमोशनल बा जेतेबेले अधिक अंतर्मुखी हो जाऊ, जो भावना रे बुड़ी जाऊँ, सेतेबेले देवता आसी आम आगे देखा देले। जो भावनार देवता आमे सृष्टि करिछु, किए देवीर भावना करुची, किए देवतार भावना करुची। ताले ए समस्त सृष्टि कहा पाखरे? ए विश्व जहाँ पाखरु सृष्टि। ये प्रत्येक क्षेत्र रे तांकर जो नामर परिवर्तन, पदवी परिवर्तन हुए केतेबेले तांकर अवस्था नहीं। ये आत्मार प्रथम अवस्था होची अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था केतेबेले ना? जेतेबेले सत्व रजतम त्रिगुण समान होइक रहिछि, केही ऊपर तळ हेइनी, व्यतिक्रम तरंगायित हेइनी, सेतेबेले से होचंती अव्यक्त। जेतेबेले त्रिगुणर विभेद सृष्टि हैला सेतेबेले तांकर स्थितर परिवर्तन ही हैला कोन अवस्था ना? अव्यक्तरु महतत्व। महतत्व जेतेबेले पुणी व्यतिक्रम हैला सेतेबेले हैला अहं तत्व। अहं तत्व परे व्यतिक्रम हैला आपणकर आत्मा। ए आत्मा पाखरु सृष्टि हेले किए ना? आत्मानंग आकाश संभूत, आकाशत वायु, वायु तेज, तेजरु आप, तद्भ्यां पृथिवी, पंचभूतर सृष्टि है।
ଯେତେବେଳେ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି? ଚିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତର ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ରହିବ ଚିତ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚୀକୃତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଚିତ୍ତର ମିଳନ ହେବ, ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ତା'ର ପଦବୀ କ'ଣ ହେଲା କି? ମନ। ଏ ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ତେଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ପରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ମନ ପାଖରୁ ଆମ ଭାବନା ନେଇ ଆମର ଚିନ୍ତନ ନେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଯୋଗ। ଯୋଗ କ'ଣ ନା ଯୋଗ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି? ଯୋଗକୁ ଫିଜିଓଥେରାପି, ଯୋଗଥେରାପି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଫିଜିଓଥେରାପି କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆସନ। ଯୋଗର 16 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସିଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 16 ଉପଚାର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ଆସନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଉଛି, ଯୋଗଥେରାପି ହେଉଛି, ଇଏ କେଉଁ ପାହାଚ ରହିଲା? ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ, ଆଉ 16 ଉପଚାର ପୂଜାର 11 ପାହାଚରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା? 10, ଧରିଛୁ 11, ପଛକୁ ରହିଲେ କେତେ? 5 ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିକି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମନ କେ ଲିଏ ଯୋଗ ଆଉ ଶରୀର କେ ଲିଏ ଆସନ। ଯୋଗ କରିବ ମନ, ମନ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛି ରୋଗ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ରୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ କଲେ ରୋଗ ଛାଡ଼ି ଯିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ହେବ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମନ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ? ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବୀ ଦେବତା ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ପରିକଳ୍ପନା, ମନର ପରିକଳ୍ପନା, ଆତ୍ମା ପାଖରୁ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କେଉଁଠୁ? ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା'ର ସିଏ ହେଉଛି ଅଂଶ ବା କଣିକା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଛାଡ଼ି ପାରିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଭାବନା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆମେ କରି ନ ପାରି, ଯୋଗକୁ ନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଭରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଜଡ଼ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଚେତନ ପାଖରେ ଅଛି? ଚେତନ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ ଚେତନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଚେତନମାନେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ନା, ଚେତନମାନେ ଚିନ୍ତନ କରି ସେ କେମିତି ଆତ୍ମାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ତା'ର ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଗଲାବାରି ସେଇ କଥାଟା କହିଥିଲି। କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଧାରଣ ଭାଗବତର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି? କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ? ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଧାରଣ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ସିଏ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଧାରଣ କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶୁକମୁନି କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ଜଣେ ହାତୀ ରହୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତରେ ହାତୀ ରହେ କି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ରହେ?
त्रिकूट पर्वत हाथीटे थिला, बहु हस्तिनी से संपर्क रखिथिला एवं जेतेबेले उत्ताप समय गरम समय रे से कौन करिछि ना समस्त हस्तिनी मानक सहित सी जाइकी ना पिला मानक सहित कौटी पशिछि उत्ताप जाला सह्य न करि पारि सरोवर भितरे पशिछि। कौ सरोवर रे पशिथिला हाथी? प्रकृत रे ये होउछि आत्मज्ञान कथा, शरीर तत्व संपूर्ण शरीर तत्व। से हाथी संसार रूपक सरोवर रे पशिछि, निजे दुर्बल हो जाइछि केतेबेले जेतेबेले अनेक हस्तिनी सहित से संपर्क स्थापन करिछि। हाथी एते बलशाली किंतु सिंह ताकू मारी दिए, सिंह ताठू बलवान। कहीं जानिछन्ति? हस्ती वर्ष सारा अनेक हस्तिनी सहित संभोग करे किंतु सिंह वर्ष रे थरे मात्र ब्रह्मचर्य भंग करे। तेणु हाथी ठारू सिंह होउछि बलवान। तेणु ब्रह्मचर्य व्रत पालन करवा ही आमर प्रथम काम्य। जेतेबेले ए संसार सरोवर भितरे बुड़ीची आसक्ति कहार? मो परिवार, मो घर, मो संसार, मो द्वार सबु भितरे बुड़ी बुड़ी मातीची कौंथिरे? विषयारे मातीची। से विषया कौन? संसार माया। से संसार माया सहित निजे विषय रे मातीची, शुणुची, देखुची, सबु किछि करूची। सेइथिपाई तार पद थिलानी कला विषया रसरे मातिलु साधु संग कु तेजी तरुणी तनया तनुकु दिबा रजनी हेजी। तेणु विषया रसरे माति जाइछि से जेतेबेले पशि जाइछि सरोवर भितरे, संसार सरोवर भितरे, सेतेबेले धरिछि किए ताकू? कुंभीर। से कुंभीर ए संसार रे किए? माया काल रूपी कुंभीर ता धरिछि पादकू। जेतेबेले काल रूपी कुंभीर घुसारी नहीं चलीछि सेतेबेले समस्ते छाड़ी पळेई आसीचंती। रहिछि किए तांका पाखरे? बहिर्जगत रे जतिके थिले प्रिया प्रीति बंधु बांधव सब छाड़ी पळेई गले। रहिचंती किए? ना परिवार सदस्य केते जण रहिचंती। जेतेबेले आस्ते आस्ते कुंभीर टाणी नहीं जाउछि भितरकू भितरकू, काल जेतेबेले टाणी चलीछि भितरकू भितरकू, माया वशवर्ती होइछि, सेतेबेले कोन करिसंती ना हस्तिनी एवं ता पिला माने किछि समय बापा को सहाय्य करिया पई, स्वामी को सहाय्य करिया पई लागिचंती। किंतु ता पर मुहूर्त रे पिला माने पळेई आसीचंती। जेतेबेले तांकर गोड़ न पाइला कला जति आमको कुंभीर धरि नेला पळेई आसिले। आउ पिला माने पळेई आसिला परे सहाय्य करिछि किए ना पतनात त्रायते इति पत्नी। स्वामी को विपद पड़ी, स्त्री किछि समय ताको उद्धार करबा पई चेष्टा करिछि। चेष्टा करू करू हेइछि कोन ना जेतेबेले अधिक पानी को से पसी जाइछन्ती, हस्तिनी मध्य छाड़ी पळेई आसीछि। पळेई आसिला परे हेइछि कोन ना वक्रतुंड रे पानी पसी जाइछि। बंकुनाळ भितरे पानी पसिबा को जाइछि। जेतेबेले देखिला चारिआड़ को अनेला, मोर संसार रे कहीं नहीं मु निस्व कला आसीछि एका जीवी मु एका संगरे जीवेनी केही। तेणु माया संसार भितर मायार से छिन्न हो जाइछि। चिंतन करिछि बंकुनाळ भितरे प्रवेश करिछि। बंकुनाळ भितरे पशिला परे जाग्रत हेइछि किए? गणेश। सर्वाग्रे पूजितं देव गणनाथ ही प्रथम जाग्रत होइछन्ति। जेतेबेले बंकुनाळ रे प्राणशक्ति प्रवेश करिछि, जाग्रत होइछन्ति चक्र माने। केते चक्र जाग्रत होइछन्ति? अष्टचक्र नवद्वार देवानांपुर अयोध्या भितरे नवद्वार रुद्ध हो जाइछि। पानी रे बुड़ी बुड़ी जेतेबेले नाक सह बुड़ी गलानी, नवद्वार रुद्ध हो गला, संसार मोह छिन्न हो जाइछि। जेतेबेले प्राणशक्ति बंकुनाळ रे पशिछि, बंकुनाळ रे थिबा षडचक्र जाग्रत हो जाइछन्ति। जेतेबेले जाग्रत होइछन्ति तांक भितरे हेइछि कोन ना जो कामना शक्ति जाग्रत होउतिला कोठु? आम शरीर भितरे थिबा मूलाधार चक्र जो ग्रंथि को आमर कंट्रोल करे, सी सेतेबेले विचलित थिला। सेतेबेले मन कामना शक्ति रे भरपूर होइतिला। जेतेबेले मूलाधार जेतेबेले जाग्रत हो जाइछि, वशीभूत हो जाइछि, सेतेबेले
मन भितर द्वंद्व दूरीभूत हो जाइए। जेतेबेले द्वंद्व दूरीभूत हो जाइए सेतेबेले सी कौन करिछि समस्त चक्र भितर प्रवेश करी संसार मोहरु छिन्न हो जाइए। जेतेबेले संसार मोहरु छिन्न हो जाइए अनेक दिन चलीथिला युद्ध भागवत लिखुछि ना अनेक वर्ष युद्ध चलीथिला हाथी आउ कुंभीर भितर। आज्ञा जेतेबेले आमे प्राण को नहीं विष्णु को नहीं जाई प्राण रूपी विष्णु को नहीं जाई बंकुनाल भितर प्रवेश करी गणेशंक पाखरे स्थित हवा सेतेबेले हब कौन ना जेते अनेक दिन संघर्ष करी अल्प अल्प अभ्यास मन पवन थापी बसे भागवतर बाणी अल्प अल्प अभ्यास करी प्राण सहित मन को नहीं सी समस्त चक्र उपर जिते बसीभूत करिछि सेतेबेले संसार मायारु छिन्न हो जाइछि। सेतेबेले कौ अवतार धारण करिछि सी 10 अवतार कौ अवतार धारण करिछि बुद्ध अवतार बयसाधिक होइछि संसार समस्त तांकु विष भलिया लागिलेनी मन भितर द्वंद्व सृष्टि होछि मु संसार भितर रही बिना आत्मचिंतन करी मुक्तिर रास्ता पाइलिनी आस्ते 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 सेतेबेले परिवार ठारू दूरे रहिबा को इच्छा हबो स्थिर रही बसी रहिबा को कम कथा कहबा को इच्छा हबो। एई प्रकार भावरे आमे जेतेबेले प्रकृत यदि शरीर तत्व को भेदन करी करी चलिबा संपूर्ण भागवत होछि भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व भावरे बुड़ीबे ज्ञान जाग्रत हब ब्रह्म ज्ञान जो जाग्रत हब तत्व से पाइबे संपूर्ण तत्व। किंतु आमे बाहर जगतर अनेक कहानी शुणुचु अनेक कथा शुणुचु तेणु ता द्वारा होउछि कौन ना आम भितर भूत प्रेत देवी देवता विभिन्न प्रकार ये समस्त जिनिस आमे विचार करिबा प्रकृत रे शक्ति अच्छी कोठी। तेणु ये जिनिस को जदि प्रमाण करने को जिबा महापुरुष माने भल भाव व्याख्या करिसेंति। कौन व्याख्या करिसेंति आज्ञा देखंतु महापुरुष जो माने ईश्वर पदवाच्य होइछन्ति जो माने सद्गुरु पदवाच्य होइछन्ति जो माने जगतगुरु पदवाच्य होइछन्ति ये समस्ते कौन करिसेंति ना एई तत्व ज्ञान हमकु देइछन्ति। ता भितर जणे होउछन्ति मुख्य किए ना आपणकर नलिनीकांत। नलिनीकांत किए जानिछन्ति जहाँ को आमे जगतगुरु निगमानंद बोली कहूँ ठाकुर जगतगुरु ठाकुर निगमानंद बोली कहूँ तांको जीवनी मध्य सही प्रकार जेतेबेले सी आसाम रे चाकरी करथिले कम बयस रे सी विवाह करथिले एक सुंदरी स्वादिष्ट कन्या तांको ना होउची कोन सुधांशुबाला। सुधांशुबाला को सी विवाह करथिले दुई जनक भितरे संपर्क अति निबिड़ थिला अति प्रेमपूर्ण थिला। ये चाकरी को जाइछन्ति आज्ञा हठात ने देखुचन्ति तांको आगरे एक दिव्य सुंदरी मूर्ति छिड़ा आइछि से चाहिए देखि अंधकार भितर छिड़ा आइछि कि देखिला बेलकू तांको आगरे तांको स्त्री रो प्रतिमूर्ति सुधांशुबाला छिड़ा आइछन्ति। ये हठात कहले कोन हला सुधांशुबाला तो घरे थिला ठीक केमति आसिला। तापरे चिठी जाई पहुँचला बेलू 3 दिन पर चिकुनकुनिया रोग सुधांशुबाला देहांत होइछि। सेठू सी चाकरी छाड़ी नहीं घर को आसिले आसिला परे से कौन हेले ना पागल अवस्था हो गले अर्ध पागल अवस्था। जेतेबेले अर्ध पागल अवस्था होइचंती सेतेबेले से खोजिले कौन रास्ता रे मो स्त्री सहित भेट करे कौन रास्ता को गले मो स्त्री रो भेट मु पाइबी। इमिति जाऊ 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 वाराणसी रे से पहुँची वाराणसी रे पहुँची जड़े सन्थ सांगे तांकर देखा होइछि। सी कौन कले ना तांकु बामाख्यापा नामक जड़े तंत्र गुरु सहित भेट करेले। से साधु जो भेट करई से कहले जे तुम तंत्र साधना कर देले जाई तुम सुधांशुबालार भेट पाइज तुम स्त्रीर भेट पाइज। ये कौन करिसेंती ना से बामाख्यापा पाखरु तंत्र साधना शिखिचंती। तंत्र साधना शिखिला परे देखुचंती आगरे आसी छिड़ा होउछि किंतु ये पाखक गला बेलू सी ना
କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ସେ ତ ଆସୁଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ପାଉନି। ନା ତମର ପ୍ରେମର ଅଭାବ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରେମ କେମିତି ହେବ? ନା ତମେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ କିଏ? କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଏଇଠୁ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୌରୀ ମା ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେମ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର। ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେମ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ବାଟ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ପ୍ରେମ ଭାବନାରେ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଇଏ କିଛିଟା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ନା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ଏମିତି ବି ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଗଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୋର ତ ପ୍ରେମ ଭାବନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି, ତାପରେ ହେଉନି କାହିଁ? ନା ତମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯଦି କେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଶୁଣିଛି, ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୁଁ ତ ଛୁଇଁପାରୁନି। କହିଲା ତମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତମେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ନା କ'ଣ? କାହା କେଉଁ ଗୁରୁ? ନା ଯୌଗିକ ଗୁରୁ। ନା ସେ ଯୌଗିକ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଗୁରୁ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସିଏ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁ କରୁ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ନିଗମାନନ୍ଦ। ନିଗମରେ ସେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଦବୀ ସେତେବେଳେ ନଳିନୀକାନ୍ତରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ବୋଲି ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ସାଧନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅବଧିତ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଇଏ କହିଛନ୍ତି, আমোদার্থে যথা ভৃঙ্গ পুষ্প পুষ্পান্তর ব্রজেত, বিজ্ঞানার্থে তথা শিষ্য গুরু গুরুবান্তর ব্রজেত। এ হচ্ছে নিগমানন্দଙ୍କର বাণୀ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ପିତା କଷା ଯାହା ଫୁଟିଲେ ବି ମହୁମାଛି କ'ଣ କରେ? ଫୁଲରୁ ବସେ ଏବଂ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରେ? ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ସେମିତି ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ତା ଭିତରୁ ମଧୁଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚ। ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ এই ସ୍ଥିତିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ 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 ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ନଳିନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମୋଦ ଆଳପ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଶରୀର ଭାବନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆସୁଛି, ବସୁଛି, ପୁଣି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଭଗ୍ନ ହେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଚାଲିଯାଉଛି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଗୁରୁଦେବ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା, ଆଉ ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯା, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଠି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଗଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯାହା ବାହାରେ ଦେଖୁଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଖେଳ। ତେଣୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବୀ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଖେଳ ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଆତ୍ମାର ଖେଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଦୁଃଖ ଦେଶ ରୋଗ ଶୋକ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଆତ୍ମାର ଜାତି ଭାଇ ହୋଇଯାଇଥିବା। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା, ଚାଷୀ ଚାଷୀ ସହିତ, ବେପାରୀ ବେପାରୀ ସହିତ, ସେମିତି ଯିଏ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା ସହିତ ତାର ମିଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଜାତି ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜାତି ଭାଇରେ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ
ନା ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆତ୍ମା ଖୋଜୁଛି ତାର ଜାତି ଭାଇରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେତିକି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଏମିତି 10 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜୋଠରେ ଶୟନମ୍। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗୀ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ କରି ସେ ଏକାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ଏତିକିରେ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି।